Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec Pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé sur la place depuis un bon quart d'heure et comme d'habitude depuis sa papa mobile a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Et comme d'habitude, après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Another parable he put before them, saying, "The kingdom of heaven is like a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field. It is the smallest of all seeds, but when it has grown, it is the greatest of shrubs and becomes a tree, so that the birds of the air come and make nests in its branches." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Lesung aus dem Matthäusevangelium. Er legte ihnen ein weiteres Gleichnis vor und sagte: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn,
das ein Mann auf seinen Acker säte. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern. Sobald es aber hochgewachsen ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Mateus. Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino do céu é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. É a mais pequena de todas as sementes, mas depois de crescer, torna-se a maior planta do horto e transforma-se numa árvore, a ponto de virem as aves do céu abrigar-se nos seus ramos. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الزمان ضرب لهم يسوع مثلا آخر قال: مثل ملكوت السماوات كمثل حبة خردل أخذها رجل فزرعها في حقله. هي أصغر البذور كلها، فإذا نمت كانت أكبر البقول، بل صارت شجرة حتى إن طيور السماء تأتي فتعشش في أغصانها. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Inną przypowieść Jezus im przedłożył. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak, że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Lorsque nous prions le Notre Père, la deuxième invocation par laquelle nous nous adressons à Dieu est que ton royaume, que ton règne vienne. Après avoir prié pour que son nom soit sanctifié, le croyant exprime le désir que son royaume arrive rapidement. Ce désir est pour ainsi dire découlé du corps même du Christ qui a commencé sa prédication à Galilée en proclamant
Le temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Ces paroles ne sont pas du tout une menace. Au contraire, ce sont une bonne nouvelle, un message de joie. Jésus ne veut pas pousser les gens à se convertir en sémant la peur du jugement, ou le sens de faux, de culpabilité, du mal commis. Jésus ne fait pas de prosélytisme, il annonce tout simplement. Au contraire, celle qui lui porte est la bonne nouvelle du salut. Et en partant de cette bonne nouvelle, il nous appelle à la conversion. Chacun est invité à croire en l'Évangile. Le pouvoir du Christ s'est approché de ses enfants. Voilà l'Évangile. Le pouvoir de Dieu est devenu proche de ses enfants. Et Jésus annonce cette chose merveilleuse, cette grâce. Dieu, le Père nous aime, est proche de nous. Et il nous apprend à prendre le chemin de la sainteté. Les signes de la venue de ce royaume sont multiples et sont tous des signes positifs. Jésus commence son ministère en prenant soin des malades, aussi bien dans leur corps que dans leur esprit, de ceux qui vivaient une exclusion sociale, par exemple les lépreux, des pécheurs qui étaient regardés avec mépris de tous, et même de ceux qui étaient plus pécheurs d'eux, mais qui faisaient semblant d'être justes. Et Jésus les appelait les hypocrites. Jésus lui-même montre ces signes, les signes du royaume de Dieu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Que ton royaume vienne, dit avec force le chrétien lorsqu'il prie le Notre Père. Jésus est venu, mais le monde est encore marqué par le péché, peuplé de tant de personnes qui souffrent, de personnes qui ne sont pas réconciliées et qui ne pardonnent pas. Les guerres et de nombreuses formes d'exploitation. Pensons à la traite des enfants. C'est un exemple. Tous ces faits sont la preuve que la victoire du Christ ne s'est pas encore complètement réalisée. Beaucoup d'hommes et de femmes vivent toujours avec un cœur fermé. Et c'est surtout dans ces situations que sur les lèvres du chrétien jaillit la deuxième invocation du Notre Père. Que ton règne vienne. C'est pour ainsi dire, Père, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que partout et pour toujours, tu sois le Seigneur parmi nous. Que ton règne vienne. Toi, parmi nous. Parfois, nous nous demandons, mais pourquoi ce royaume se réalise si lentement ? Jésus aime parler de sa victoire avec le langage des paraboles. Par exemple, il dit que le royaume de Dieu est comme un champ où poussent ensemble le bon blé et les mauvaises herbes. Le pire erreur, ce sera de vouloir intervenir tout de suite pour éradiquer du monde ce qui nous semble être des mauvaises herbes. Dieu n'est pas comme nous. Dieu est patient. Ce n'est pas par la violence que le royaume de Dieu sera établi. Son style de propagation est la douceur. Le royaume de Dieu est certainement une grande force, la plus grande qui soit, mais pas selon les critères du monde. C'est pourquoi il ne semble jamais avoir la majorité absolue. C'est comme le levain que l'on pétrit dans la farine. Apparemment, il disparaît. Mais c'est précisément lui qui fait fermenter la masse. Ou bien c'est comme la graine de moutarde, si petit, presque invisible, mais cependant il porte en lui la force explosive de la nature. Et une fois
développé, il devient le plus grand de tous les arbres du jardin. Dans ce destin du royaume de Dieu, on devine l'intrigue, la trame de la vie de Jésus. Lui aussi était pour ses contemporains un signe mince, un événement presque inconnu des historiens officiels de l'époque. Un grain de blé s'est défini lui-même comme ça, un grain de blé qui meurt sur la terre, mais c'est seulement ainsi qu'il pourrait donner beaucoup de fruits. Le symbole de la graine était le camp. Un jour, le paysan l'enfuit dans la terre, geste qui pourrait sembler à une sépulture. Ensuite, qui dorme et qui s'éveille le jour, la graine grandit. Et même le graine, il ne sait pas comment. La graine qui pousse est plus l'œuvre de Dieu que de l'homme qui l'a semée. Dieu nous précède toujours. Dieu nous surprend toujours. Grâce à lui, après la nuit du vendredi saint, une aube de résurrection est capable d'illuminer le monde entier d'espérance. Que ton règne vienne. Semons cette parole au milieu de nos péchés, de nos échecs. Donnons cette parole aux gens vaincus, courbés par la vie, à ceux qui ont savouré plus de haine que d'amour, à ceux qui ont vécu des jours inutiles sans jamais comprendre pourquoi. Donnons cette parole à ceux qui se sont battus pour la justice, à tous les martyrs de l'histoire, à ceux qui ont cru, qui s'étaient battus pour rien, et que dans ce monde, c'est le mal qui domine toujours. Nous entendrons ensuite la réponse du Notre Père. Il répétera pour l'énième fois ces paroles d'espoir, les mêmes que celles que l'Esprit a placées dans le sceau de toutes les saintes Écritures. Oui, je viens sans tarder. Voilà la réponse du Seigneur. Je viens sans tarder. Amen. Et l'Église du Seigneur répond: Viens, Seigneur Jésus. Que ton règne vienne. Viens, Seigneur Jésus. Et Jésus, je viens sans tarder, dira Jésus. Et Jésus vient à sa façon, mais il arrivera tous les jours. Nous avons confiance en cela. Et lorsque nous prions le Notre Père, nous disons toujours que ton règne vienne, pour entendre dans notre cœur, oui, oui, je viens et j'arrive sans tarder. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, lorsque nous prions le Notre Père, la seconde invocation nous fait dire que ton règne vienne. Les signes de la venue du règne de Dieu sont multiples et tous sont positifs. Avec la venue de Jésus, le règne de Dieu est proche. Ainsi, Jésus lui-même commence son ministère en prenant soin des malades, de ceux qui vivent une exclusion sociale, des pécheurs qui sont regardés par tous avec mépris. Jésus est venu, mais le monde est encore marqué par le péché, peuplé de tant de gens qui souffrent, de personnes qui ne pardonnent pas, qui ne se réconcilient pas,
par des guerres, par de nombreuses formes d'exploitation. Tous ces faits sont la preuve que la victoire du Christ n'est pas encore complètement mise en œuvre. Tant d'hommes et de femmes vivent encore avec le cœur fermé. C'est dans ces situations qu'apparaît sur les lèvres du chrétien l'invocation « Que ton règne vienne ». Parfois, nous nous demandons pourquoi ce règne se réalise si lentement. Dieu n'est pas comme nous, il est patient. Ce n'est pas par la violence que s'instaure le règne de Dieu dans le monde, mais par la douceur. Une graine qui germe est plus l'œuvre de Dieu que de l'homme qui l'a semée. Dieu nous précède toujours, Dieu nous surprend toujours. Grâce à lui, après la nuit du vendredi saint, il y a une aube de résurrection capable d'illuminer d'espérance le monde entier. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini dei paesi francofoni, in particolare i giovani di Francia, Svizzera e Belgio. Durante questa Quaresima che inizia oggi, vi invito a pregare e a lavorare perché il regno di Dio si stabilisca nel nostro mondo e perché ne sappiamo discernere i segni. Buona Quaresima a tutti e che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins des pays francophones, en particulier les jeunes venus de France, de Suisse et de Belgique. Au cours de ce temps du carême qui commence aujourd'hui, je vous invite à prier et à œuvrer pour que le règne de Dieu s'établisse dans notre monde et pour que nous sachions en discerner les signes. Bon carême à tous et que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Our Father, we now turn to the second invocation, Thy Kingdom Come. This petition for the coming of God's kingdom is offered frequently and urgently. Jesus has come, and there are multiple signs of the kingdom. Yet the world is still marked by sin, and the hearts of many remain closed, which compels us to implore the Lord, Your kingdom come. Sometimes we may ask, why does it emerge so slowly? But God is not like us. God is patient. He wants to establish his kingdom not with violence, but with gentleness. For it is like a grain of mustard seed, which, though tiny, grows into a mighty tree. The Lord always surprises us. We see this as the night of Good Friday gives way to the dawn of resurrection, which fills the whole world with hope. Thy kingdom come. Let us confidently plant this prayer amidst our sins and failings, and on behalf of the suffering and needy. For the Spirit has stamped all of Scripture with these words of hope. Surely I am coming soon. Amen.
Come, Lord Jesus. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Galles, India, Filippine e Stati Uniti d'America. A tutti auguro che il cammino quaresimale che oggi iniziamo ci porti alla gioia della Pasqua con cuori purificati e rinnovati dalla grazia dello Spirito Santo. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace in Cristo nostro Redentore. I greet especially the English-speaking pilgrims and visitors today taking part in today's audience, especially those from England, Wales, India, the Philippines, and the United States of America. May the Lenten journey we begin today bring us to Easter with hearts purified and renewed by the grace of the Holy Spirit. Upon you and your families, I invoke joy and peace in Christ our Redeemer. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in der zweiten Vaterunser Bitte Dein Reich komme, beten wir darum, dass sich das Kommen des Reiches Gottes beschleunige. Schon zu Beginn seines öffentlichen Wirkens verkündete Jesus: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Seine Wundertaten und seine Sorge für die Benachteiligten sind Zeichen für die Herrschaft Gottes. Jesus ist gekommen, doch die Welt ist immer noch von der Sünde geprägt. Der Sieg Christi ist noch nicht völlig verwirklicht. Eben in dieser Situation bitten wir mit Nachdruck, dein Reich komme, gleichsam um zu sagen, Jesus, wir brauchen dich, du sollst überall und für immer Herr unter uns sein. Auf die Frage, warum Gottes Reich sich so langsam verwirklicht, geben uns die Gleichnisse Jesu Antwort. Der Acker mit dem Unkraut unter dem Weizen besagt, dass Gott geduldig ist und seine Herrschaft nicht mit Gewalt, sondern mit Güte errichtet. Das Reich Gottes ist die größte Kraft überhaupt, aber nicht nach den Kriterien der Welt. Davon sprechen die Gleichnisse vom Sauerteig und vom Senfkorn. Das Geschick des Reiches Gottes sehen wir am Leben Jesu selbst. Er ist das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, damit es reiche Frucht bringt. Wie der Same keimt und wächst durch Gottes Wirken, so wächst sein Reich unter uns. Con affetto saluto i pellegrini provenienti da paesi di lingua tedesca. Un particolare benvenuto ai Franziskus Chor di Limburg,
e al mini hall dei ministranti di Brunico. Apriamoci sempre all'opera dello Spirito Santo. Come suoi strumenti vogliamo contribuire alla venuta del Regno di Dio, portando la speranza del Vangelo ai nostri vicini. Buona Quaresima a voi tutti. Von Herzen grüße ich die Pilger aus den Ländern deutscher Sprache. Besonders heiße ich den Franziskuschor aus Limburg und den Minichor der Ministranten aus Bruneck willkommen. Öffnen wir uns immer dem Wirken des Heiligen Geistes. Als seine Werkzeuge wollen wir am Kommen des Reiches Gottes mitarbeiten und die Hoffnung des Evangeliums zu unseren Mitmenschen bringen. Eine gesegnete Fastenzeit euch allen. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant en espagnol aux fidèles de langue espagnole. Desear manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, nos fijamos hoy en la segunda invocación del Padre Nuestro que dice, venga a nosotros tu reino. Jesús, ya desde el comienzo de su misión, anunciaba la llegada del reino y animaba a la gente a convertirse para acoger en sus vidas la buena noticia de la salvación. Cuando en un mundo tan marcado por el pecado y el sufrimiento rezamos con la expresión, venga a nosotros tu reino, le pedimos a Dios que no se aleje de nosotros porque lo necesitamos. En sus parábolas Jesús enseñó que el reino de Dios crece y se propaga con paciencia y mansedumbre, que a pesar de tener una experiencia humilde, como un grano de mostaza o un poco de levadura, lleva dentro una fuerza capaz de transformar los corazones y el mundo. Estas parábolas manifiestan también el misterio de Cristo, de su muerte y resurrección. Él es como el grano de trigo que cae en tierra y muere para dar mucho fruto. Así, cuando decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, nuestro corazón se llena de luz con la esperanza de Cristo que viene a nuestro encuentro. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española provenientes de España y América Latina. En particular, saludo a los participantes en el Encuentro Mundial de Transportistas y Empresarios sobre Cambio Climático, Tráfico Humano, Tecnología y Transporte, organizado por la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales. Que el estudio de Laudato Si los ayude a dar pasos significativos de justicia y solidaridad. Y a todos les deseo un feliz comienzo de Cuaresma, tiempo de conversión y de misericordia. Que la oración, la limosna y el ayuno nos ayuden a renovar nuestra vida cristiana participando en la Pascua del Señor. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência
testemunham a vossa santidade, Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Venha a nós o vosso reino. Rezamos no Pai Nosso. Jesus começou a sua pregação na Galileia proclamando: o reino de Deus está próximo. E como sinais da sua chegada, os cegos veem e os coxos andam. Os leprosos ficam limpos e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. Entretanto, ainda hoje há tanta gente que sofre, tantas pessoas que não perdoam, nem se reconciliam. Há guerras e tantas formas de exploração. Tudo isso prova que a vitória de Cristo ainda não se realizou completamente. Jesus veio, mas o mundo está ainda marcado pelo pecado. Muitos homens e mulheres vivem ainda com o coração fechado. Daí a nossa súplica insistente: venha a nós o vosso reino, que equivale a dizer: temos necessidade de vós, Jesus. Precisamos que sejais Senhor no meio de nós, sempre e em toda a parte. Por vezes surge a pergunta: mas por que é que este reino se realiza tão lentamente? O reino de Deus é certamente uma grande força, a maior força que existe, mas não segundo os critérios do mundo. Parece que nunca tem a maioria absoluta. É como o fermento na massa. Aparentemente desaparece, quando na verdade é ele que leveda a massa. Ou como o grão de trigo semeado no campo. Morre na terra, mas só assim pode dar fruto. São as surpresas de Deus. Na verdade, recorrendo à imagem do grão de trigo que precisa de morrer para dar fruto, Jesus explicou o seu destino de morte e ressurreição. Graças a ele, depois da noite de Sexta-feira Santa, há uma madrugada de ressurreição, capaz de iluminar e encher de esperança o mundo inteiro. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos de língua portuguesa. Saluto cordialmente i gruppi scolastici di Braganza, Cabeceiras de Basto, Lourinhã, Oeiras e Viseu, e anche i fedeli della parrocchia di Moreira e Pouso Alegre. A voi e a tutti i pellegrini di lingua portoghese auguro un fruttuoso cammino quaresimale che vi consenta di trovare e seguire più da vicino Gesù, fino a poter dire con San Paolo: non vivo più io, ma Cristo vive in me. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione di Dio. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os grupos escolares de Bragança, Cabeceiras de Basto, Lourinhã, Oeiras e Viseu, e também os fiéis das paróquias de Moreira e Pouso Alegre. A vós e a todos os peregrinos da língua portuguesa, desejo um frutuoso caminho quaresmal que vos permita encontrar e seguir mais de perto Jesus, até poder dizer com São Paulo: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Sobre vós e vossas famílias desça a bênção de Deus. أيها الأب الأقدس،
يصر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة Après les fidèles portugais, c'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن التضرع الثاني الذي نتوجه به إلى الله عندما نتلو صلاة الأبانة هو ليأتي ملكوتك. فبعد أن يكون قد صلى لكي يتقدس اسم الله، يعبر المؤمن عن رغبته في أن يسرع ملكوته في المجيء. إن علامات مجيء هذا الملكوت عديدة وجميعها إيجابية. ليأتي ملكوتك يكرر المسيحي بإصرار. يسوع قد أتى، ولكن العالم لا يزال مطبوعا بالخطيئة ومأهول بالعديد من الناس الذين يتألمون، وأشخاص لا يتصالحون ولا يغفرون، وحروب وأشكال عديدة من الاستغلال. جميع هذه الوقائع هي الدليل على أن انتصار المسيح لم يتحقق بعد بالكامل. العديد من الرجال والنساء لا زالوا يعيشون وقلوبهم مغلقة. في هذه الحالات بالذات ينبعث من شفاه المسيحي التضرع الثاني من صلاة الأبانة: ليأتي ملكوتك، والذي هو كمن يقول: نحن بحاجة لك يا يسوع. نحن بحاجة لأن تكون ربا في وسطنا دائما وفي كل مكان. قد نتساءل أحيانا لماذا يتحقق هذا الملكوت ببطء؟ لأن ملكوت الله لا يحل في العالم بواسطة العنف. إن أسلوبه في الانتشار هو الوداعة. ملكوت الله هو بالتأكيد قوة كبيرة، أكبر قوة موجودة، ولكن ليس بحسب معايير العالم. إنه كالخمير الذي يعجن مع الدقيق، يختفي في الظاهر ومع ذلك فهو الذي يخمر العجين، أو كحبة خردل صغيرة لدرجة أنها غير مرئية تقريبا، ولكنها تحمل في ذاتها قوة الطبيعة المتفجرة، وعندما تنمو تصبح أكبر شجرة في البستان. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن الله يسبقنا على الدوام. الله يفاجئنا دائما، وبفضله بعد ليلة جمعة الآلام يأتي فجر قيامة قادر على أن يضيء العالم بأسره بالرجاء. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, venga il tuo regno. Seminiamo questa parola in mezzo ai nostri peccati e fallimenti. Regaliamola alle persone sconfitte e piegate della vita. Sentiremo allora la preghiera del Padre nostro rispondere: il Signore benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، ليأتي ملكوتك. لنزرع هذه الكلمة وسط خطايانا وإخفاقاتنا، ولنهدها للأشخاص الذين غلبتهم وأخضعتهم الحياة، وسنشعر عندها أن صلاة الأبانة تجيبنا. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli swego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem.
Pobłogosławić też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, drugim wezwaniem modlitwy Ojcze Nasz jest prośba skierowana do Boga: przyjdź królestwo Twoje. Rozbrzmiewa w niej echo słów Pana Jezusa: czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Wbrew pozorom nie chodzi w nich o wzbudzenie w nas strachu przed sądem Bożym, lecz o zachętę do przemiany życia, zaproszenie do życia Ewangelią. Wyrażają one pragnienie, by panowanie Boga w świecie nastąpiło jak najszybciej. Tymczasem rzeczywistość, w której żyjemy, jest wciąż naznaczona grzechem. Wielu ludzi cierpi, są ze sobą skłóceni, żyją pod pręgierzem wojen i różnych form wyzysku. Chcemy w naszej modlitwie powiedzieć: potrzebujemy Ciebie, Jezusie. Potrzebujemy, abyś wszędzie i na zawsze był Panem pośród nas. Prosimy o dar Królestwa, które dzisiaj wydaje się może maleńkim ziarnem, lecz oczekujemy, że gdy ono wyrośnie, będzie największym drzewem Bożego ogrodu. Pan Jezus określił samego siebie jako ziarno pszenicy. Ziarno, które obumiera w ziemi, lecz tylko w ten sposób może przynieść plon obfity. Dla współczesnych sobie był on mało znaczącym znakiem, niemal nieznanym ówczesnym historykom. Po tragedii Wielkiego Piątku, mocą swego zmartwychwstania, ukazał światu nową nadzieję. Dlatego prosimy: przyjdź, Panie Jezu, przyjdź Królestwo Twoje. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi qui presenti. Iniziamo il tempo di Quaresima. La liturgia del mercoledì delle ceneri, in modo particolare il rito dell'imposizione delle ceneri sul capo, ci aiuti a comprendere la nostra fugacità, il bisogno della penitenza, del digiuno e della rinuncia. Apriamo il nostro cuore, la nostra mente per capire in modo giusto il senso della nostra vita alla luce dei misteri della passione, della morte e della resurrezione di Gesù. Di cuore benedico voi e i vostri cari. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków. Rozpoczynamy Wielki Post. Liturgia Środy Popielcowej, zwłaszcza obrzęd posypania głów popiołem, uświadamia nam naszą przemijalność, potrzebę pokuty, postu i wyrzeczenia. Otwórzmy nasze serca i umysły, by właściwie odczytać sens naszego życia w świetle tajemnic męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Z serca błogosławię Wam i Waszym bliskim. Santo Padre, Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine, che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti.
e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les frères maristes des écoles, les sœurs filles de l'Église, les jeunes des initiatives chrétiennes de la paroisse de Arqua Petrarca. Do il benvenuto ai fedeli provenienti da Bissigano in occasione della benedizione. Je salue les fidèles venus de Bisinano à l'occasion de la bénédiction de l'icône de Saint-Humile Saluto que l'on vénère dans le sanctuaire local. Je salue l'association Accueil sans frontières de Matera et les écoles, les étudiants, et tout particulièrement les étudiants de Legnano et de Corbetta. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux personnes âgées, les malades et aux jeunes mariés. Aujourd'hui, mercredi des cendres, commence le chemin de Carême. Je souhaite à chacun d'entre vous de vivre ce temps dans un esprit de pénitence et de conversion authentique, comme un retour au Père qui nous attend tous les bras ouverts pour nous admettre à la communion plus intime avec lui. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de cet après-midi. Vous pourrez suivre en direct de Rome la procession à l'occasion du mercredi des cendres. Donc, rendez-vous 16h30 en direct de Rome. Un grand merci à Jonathan qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Et donc, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16h30. Ciao!